अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज सबसे अहम किस्से पर बात होने जा रही है जो कि कई लोगों के सवाल से जुड़ी है कि इस्लाम आया कैसे दुनिया में, या जो आया शख्स दुनिया में वो पहले कौन थे, या यूं भी कह सकते हैं कि इस्लाम की बुनियाद क्या है, शुरुआत क्या है। उम्मीद करूंगी इस रिपोर्ट के जरिए इन सभी या इन जैसे सवालों का जवाब आपको हासिल हो जाए। और ये वो सवालात हैं जो हर शख्स के लिए जानना जरूरी है ताकि वो आगामी इन सूरत के सवालों से वाकिफ हो जाए। इस प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में आज हम दुनिया की शुरुआत से लेकर हजरत अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, जो कि दुनिया के पहले इंसान और बतौर नबी पहले अल्लाह के नबी हैं, आज ये भी जानेंगे कि अल्लाह ने उनको कैसे पैदा किया। तो चलिए देर किस बात की है, देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट बुनियाद इस्लाम में। बुनियाद इस्लाम के मतलब से साफ जाहिर हो जाती है बात कि यह किस्सा इस्लाम की शुरुआत से है, उसकी नींव या बुनियाद से है। और ये बात है उस वक्त की जब कुछ भी नहीं था, बस अगर कोई था तो हाजिर और नाजिर बेशक अल्लाह। और फिर अल्लाह ने पानी को बनाया, पानी से ऊपर अर्श बनाया। इस सब के बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और हुक्म दिया कि लिखो। और फिर कलम ने पूछा कि क्या लिखूं। अल्लाह ने कहा कयामत तक जो भी होने वाला है वो सब लिखो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने सब लिख दिया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनवाया। अल्लाह हर उस बात का इल्म रखता है कि कितने लोग कब और कैसे पैदा होंगे और दुनिया में क्या करेंगे, सब अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह सुब्हान ताला ने 50,000 साल की मुद्दत के बाद 7 आसमान और जमीन को बनाया। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों और जन्नातों को बनाया। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक बस 3% गैलेक्सीज को देखा गया है, बाकी अभी कुछ और 83% नहीं देखा गया। मगर अल्लाह जिसने इस कायनात के निजाम को बनाया, हर उस सितारे, इंसान, पत्थर, चांद, सूरज, आसमान, जमीन, पानी, पहाड़, जंगल, जन्नात, फरिश्ते, हर उस शय को बनाने वाला है और उसकी पुकार जानने वाला है। फिर वो चाहे जबान से कहे या खामोश रहे, अल्लाह उस परवरदिगार से मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जहाँ खड़े हो, बैठे हो, जिस हाल में हो, पुकार सकते हो, मदद मांग सकते हो, वो सबकी बात सुनता और जानता है। उसके बाद अल्लाह ने 6 दिन में पूरी दुनिया बनाई। और ये 6 दिन हमारे दिन जैसे नहीं है, ये अल्लाह के दिन है, इनका इल्म अल्लाह के ही इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी बनाई, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकलीफ और बीमारियां और मुसीबतें, बुध को रोशनी बनाई, जुमेरात को तमाम जानवरों को जमीन में फैलाया और जुमे के दिन अल्लाह ने असर के वक्त से मगरिब के दरमियान इस दुनिया के पहले इंसान आदम को पैदा किया। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से, जन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले अल्लाह ने दुनिया में जिन्नों को भेजा था, मगर उन्होंने वहां बहुत फसाद किया, खून रेजी की। तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को जमीन से दूर कर दिया। तो जिन दूर सुनसान इलाके पर चले गए, उन जिन्नों में एक अज़ाज़ील भी था जो अल्लाह का बहुत इबादतगार गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उससे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो अब हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने का सोचा और फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी आल औलाद आएंगी। अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह की इबादत करे। फरिश्ते जिन्नों का हाल देख चुके थे, उन्होंने अल्लाह से कहा, आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन भर आपकी हमदो तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जमीन में खून रेजी ही करेंगे। इस सवाल को सुनकर आखिर क्या हुआ होगा आगे, क्या कहा होगा अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से। इब्लीस ने भी एक मंसूबा बनाया इंसान को हलाक करने का। बेशक अल्लाह कुदरतमंद है, हाजिर और नाजिर है, वो उन चीजों से वाकिफ है जिसे कोई नहीं जान सकता। तमाम फरिश्ते उस वक्त किस बात को सोच रहे थे और अल्लाह ने दुनिया को बसाने का फैसला आखिर क्यों लिया और कैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अम्मा हव्वा को, देखेंगे इस रिपोर्टाज में। अल्लाह ने जवाब दिया फरिश्तों के सवाल पर कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह उनको क्यों बना रहा है ये बेशक अल्लाह को ही मालूम है।
اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، شاید یہ بات قیامت پر ظاہر ہو۔ پروردگار نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے، کچھ کالی، کچھ لال، کچھ بھوری۔ بس یہی وجہ ہے کہ انسان کی شکل اور جسم ہر طرح سے ماخوذ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دن کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ یہ روایات میں 40 سال آتا ہے، باقی اللہ عالم۔ قرآن میں جب انسان کے پیدائش کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ تو یہاں الگ الگ مٹی سے روایت ہے۔ دیکھو تم کیا چیز تھے، جب آدم کو بنایا تو وہ 60 فٹ قد کامی کے تھے۔ جب اللہ نے ان کے بدن کو بنا کر چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا اور ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسی مصیبت میں ایسے ڈالوں گا کہ یہ نکل نہ سکے گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم سے زیادہ عزت بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ بے شک سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا میں آدم کو روح دوں گا، تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مخلوق ہے اس کا مرتبہ تمام فرشتوں اور جناتوں سے افضل ہے۔ اللہ نے روح پھونکنے سے پہلے آدم کو دنیا کا پورا علم دے دیا اور ہر چیز کے نام سے واقف کر دیا، جیسے یہ پیڑ ہے، پہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ پھر جیسے ہی آدم کو روح بخشی تو سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو وہ سر میں داخل ہوئی تو آدم کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرے رب رحم فرمائے، یعنی اللہ خود کے لیے یہاں خود کا ذکر کر رہا ہے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم کو جنت کے پھل نظر آئے اور وہ ہر جگہ دیکھنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی، اور پھر جب پیروں میں داخل ہوئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی، اور اس پر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انسان جلد باز ہے۔ آدم کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو، انہوں نے سلام ادا کیا، تب فرشتوں کے ذریعے جواب آیا وعلیکم السلام۔ سلام کا مطلب ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور سننے والا جب بولتا ہے علیکم السلام یعنی تم پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس پر اللہ نے فرمایا آدم سے کہ یہ تمہاری اولادوں کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے تو فرشتوں نے کہا وہ نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا معلوم ہے جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر شے کا علم ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں اس سے بھی واقف ہوں۔ تو اللہ کو معلوم تھا فرشتے کیا سوچ رہے ہیں، اور اللہ نے آدم کو لباس پہنائے اور جنت میں رہنے کو کہا، اور پھر وہ جنت میں رہنے لگے۔ ابلیس جو بے شک ہمارا کھلا دشمن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور وہ ایک فرما بردار مخلوق تھا، بلند مرتبے پر مائل تھا، اور اسے اسی ہی بات کا غرور ہو گیا تھا، اور وہ خود کو طاقتور اور عہدے مند سمجھنے لگا تھا، اور اس غرور میں پس ہو کر اس نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی، مگر اس کے تکبر سے کہ وہ دشمن ہو گیا اور لعنتی بھی۔ اور اس نے خود سے کیا وعدہ لیا؟ کیوں وہ انسان سے اتنی حسد رکھتا تھا؟ بے شک حسد وہ آگ ہے جو راکھ بنا دیتی ہے۔ پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کو فنا ہونا ہے، بس اگر اسے کچھ نظر آتا ہے تو دوسروں کی کامیابی پر حسد۔ اس حال میں حاسد کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ ایک روز قیامت نزدیک ہوگی۔ بہرحال جانتے ہیں آگے کی آخر کیا قصہ پیش آیا اس رپورٹاج کے ذریعے سے۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں،
कि मैं जिंदा रहूं, और अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो उसे अपनी गलती मानने के बदले उसने अल्लाह से कहा कि तुमने मुझे गुमराह किया, यानी मुझे अगर सजदे का हुक्म ना देता तो कुछ भी ना होता। कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ कि आदम की औलाद को गुमराह करूंगा, मैं तेरे सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उन्हें बहकाऊंगा, मैं इंसानों के गुनाहों के लिए उन्हें खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ने कहा, तो निकल जा यहाँ से, आदम की औलाद में से जो भी तेरा कहना मानेगा और साथ चलेगा, मैं तुझे और उन सबको जहन्नम में भर दूंगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे, उनकी जहां जहन्नुम है, जो बेशक खौफनाक ठिकाना है, मगर मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब अल्लाह ने उससे ताकत देते हुए कहा, तू जा, इनको अगर अपनी आवाज के जरिए बहका सकता है, इन पर सवार प्यादे चढ़ा ले, यानी हर तरह की फौज ले ले, या घुड़सवार या पैदल, अपनी हर चाल इस्तेमाल कर ले, और फिर उसे निकाल दिया। उसमें इस कदर ताकत थी कि वो गायब हो सकता था। उसे आदम पर बहुत गुस्सा आया कि जो कुछ हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है, तो मैं अब इनको जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा, क्योंकि अभी उनकी कोई औलाद नहीं थी, बस सिर्फ वो ही थे। जलील करने के मकसद से जन्नत में गया था शैतान। अब वहां क्या हाल सामने आया होगा। और अब अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि अम्मा हव्वा को अल्लाह ने कैसे पैदा किया, पैदा करने के बाद क्या हुआ, क्यों जन्नत से निकल गए दोनों खाविंद और बीवी। जानने के लिए देखेंगे बुनियाद इस्लाम का दूसरा हिस्सा, किस्सा आदम अलैहिस्सलाम का। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।